For today's video, may kapalabas tamong magtindang bulong apalyang layas. Sinali ko palang adwang tali. Maranop na ako. Sementaning mabilisan ini. At saka taneman isyang kengkeka tamong magic kawali. Sagdi mo yan, malutong dili na. Charan! Kabukal na. Kanya na yata ini. Manyaman pala ini itang kakikid na. Iyang bula mo na kengkekang marimlang nasi. Ita na sinandok na naman. Inano yata taganding nga be na. Edan ako ayagkat. O maranok na ako kasi. Manganta na. At saka ako na ipinasaking siping ko. At saka may parisan na pirito. Inya man. Guguli siya king batalam. Kanya man. Bulong. Inaburiam. Nung low budget ka pala. O ini, mura na. Masustansya pa. Ewan pala kalinguan mag-like, sampung mag-comment. Nung abor yan may video ngayon. Bye bye.